الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك الكريم خالصة ولا تجعل للشيطان نصيبا منها يا كريم يا رحمن. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب مثلهن من الأرض ورب العرش الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما لا تندو أما برغادا دامفون دامبا نوكا كوتكي دامفون دامبا نو سومبا دامفون دوبا نوكا باتوفين دامفون دامبا نو غراسكيبا نو كنيابا نو فليبا نو لاهينابا نوكا دو جايبا دامفين بلا جينتيكي le seigneur de l'univers ma tando aka nemona anema munu kanga ambe mindo anante mindo ko an fadama dillaka Allah subhanahu wa ta'ala yinga ko ala tando suya jume ka dai neman kishiba an fadama ani jidembe ko ala ko kaka fo alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ko an fadama ka to ka fo tanu be alay dan fen be la jinin tiki tanula ay nema min ke idan fura damani sis o wati che o tanu bayi o kofa ka nema to mun tolembe ni to do no bina ke o tanu bayi. C'est-à-dire le passé et le futur. Passé et futur. Tanu be ala etemelena tanu be ala natala ala ko an fadama ala yinga ko ale ka kan tandulu kan yime fo ala ko kaka tugani fo ala tanubi ya neman temelena tanubi ka neman natala an tisiga kari kabo ala ma ala neman mi ki tisiga kari kabo amasuwa shila wa ma shi tisiga ala ka neman dan kontela wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha ala neman min ke hadamadin kiringire ma shi tisiga ita jatila otuma itaye ala tandoli itaye ala barkada de amba tando ka barkada ka nema nununa munun temena ni munu be kofe ame kishi ani nema nyina fe aka jidi ka chaya ka danfen baka l'humanité bravo, l'univers bravo ala kra Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kelemi na kala meyer na la ma yonda watina yonda tugo jogo nyuma be la jeni dafale ba ala kra Allah sallallahu alaihi wasallam alakira min n'a ka kumakan bɛɛ ye tiɲɛ ye kalon t'a la a ka kumakan bɛɛ ye kanda ye fili t'a la a ka kumakan n'i y'a minɛ i bɛ lafiya diɲɛ na i bɛ lafiya lahara ala ka nɛɛma ni kisi jida ye a n'a furumuso ɲumanw furumuso sanumanw furumuso barikamaw muminun baw ala de ye o garadi di alakira furumusow ma annabiyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum ko alakira sagoya bɛ mumini kelen kelen bɛɛ la ka tɛmɛ i yɛrɛ kun kan i b'a ka yamaruya kan bila i ka yamaruya kan ɲɛ i b'a sagoya bila i ka sagoya ɲɛ n'a ɲɛnɛman tunu ni n'a tun ye wagati kelen kɛ n'aw ka wagati tun bɛnna kelen ma n'i bɛna voyager n'a ko i kana voyager sariya la i man kan ka voyager Allahu akbar n'i bɛna muso dɔ furu ni ala kira ko k'i kana furu i man kan ka furu n'i bɛna du kura jɔ i bɛna yɛlɛma du kura la ala kira ko non k'i kana yɛlɛma sariya b'a wajibiya i kana yɛlɛma ala kira sago bɛ mumini bɛɛ la ka tɛmɛ i yɛrɛ kun kan o kuma fatulen kɔfɛ fana komi anw n'a ma bɛn wagati kelen ma a ka yamaruya kan n'an y'a mɛn don o don k'a fɔ ko ala kira ko ka nin kɛ hali n'o man d'an ye an k'o kɛ sallallahu alaihi wa sallam fɛn fɛn bɛ wele k'a jɛɲɔgɔn a fatula ka sɔrɔ problème t'a n'o si cɛ sallallahu alaihi wa sallam ala ka jɛn sahabaw ma wa ala kira de ko sallallahu alaihi wa sallam Allah fi ashabi ay sira ala ɲɛ ne ka sahabaw la ay sira ala ɲɛ ne ka compagnon na faman ahabbahum fa bihubbi ahabbahum
ni maa min y'u kanu i y'u kanu ni muhamadu le kama sallallahu alaihi wasallam wa man abghadahum fa bi bughdi abghadahum ni maa min y'u juguya k'u hasiriya k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka dɔ kɛ ennemi ye ka dɔ kɛ partisan ye fa bi bughdi abghadahum i y'a kɛ ne de la i m'a kɛ sahabaw la wa man ahabbahum faqad ahabba Allah ni maa min y'u kanu i y'Ala de kanu wa man abghadahum faqad abghada Allah yushiku an yabtisha bihi aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni maa min ye o ladimi i ye ne alakira ladimi ni ye ne ladimi i ye Ala ladimi ni maa min ye Ala ladimi o tigi bɛ farati la dɛ Ala bɛ se k'a minɛ a tout moment Ala k'an kisi Ala ka minɛli ma nka sahaba ko an k'an yɛrɛ kɔlɔsi n'u ka wagati monsieur Sora a ka jan dɛ 14 siècles hali n'o tigi kɛla kafiri ye sa fo ni sariya y'a ɲini k'i k'a danga i n'a fɔ firawuna ninnu n'o tɛ i n'o cɛ ka jan dɛ surtout silamɛw la meilleur lo Alakira kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam o la sahaba kɔni an ka jija an ka bonya ani dugawu ani remerciement ka d'a kan olu de ye diinɛ in ta k'a yɛrɛkɛ ka se dugukolo yɔrɔ bɛɛ sahaba dama min kaburu b'an fɛ yan farafinna a ka ca dɛ Égypte sahaba min bɛ a ka ca maa 20,000 ye Syrie bon an bɛ se k'a fɔ o ye Asie mais o fana tɛ magan ye o Syrie c'est un pays à part Bachar ka jamana sahaba min bɛ a ka ca maa 30 ye sahaba min kaburu bɛ Syrie o kaburu bɛ Soudan o kaburu bɛ fo Chine o kaburu bɛ Algérie an kɔrɔ yan o Uqbata bun Nafi al-Fihri a kaburu bɛ Algérie foyi ma s'u ma ni diinɛ laseli tɛ e ma maa wɛrɛ sɔrɔ k'i olu kɛ ɲɛdɔnna mɔgɔ ye ni ninnu tɛ Ala k'an dusukun nɔrɔya Ala k'an bɔ an yɛrɛ kalama ko mɔgɔ ka ɲɛmɔgɔ bonya k'a barikada o ye ɲɛmɔgɔ ka hakɛ dɔ ye ko mɔgɔ kan mais ko mɔgɔ ka ɲɛmɔgɔ dɔgɔya k'a buruja o bɛ barika ban kɔ fɔ Ala ka barika don an na o la an b'a ladeli a ka kisi ni nɛɛma kɛ sahaba ninnu ye Alakira fatula k'a sɔrɔ a jɛnnen n'u bɛɛ ma Ala ka jɛn an n'u ma anw yɛrɛ Ala k'an laban ɲɛ Ala ka n'an fitinɛ an ka jamana Ala ka a kolo suma Ala ka fitinɛw ban kibaruya kura min bɛ munumunu na tile 2 in na n'o ye ko bana in segila segi cogo wɛrɛ la min ka jugu ni fɔlɔ ye inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Ala k'an kisi a basi ma Ala k'an kisi a kɔlɔlɔ ma ya rabbi kibaruya jugu ninnu a n'a fitinɛ ninnu Ala k'a kun ta ka bɔ silamɛ bɛɛ lajɛlen kan Ala ka silamɛ bɛɛ lafiya Ala k'an lafiya dɛ finalement i t'a dɔn i bɛna min kɛ o la ni nin wagati sera mumini i bɛ segin ka taa Ala ma tuma bɛɛ a bɛ i n'a fɔ fɛn ɲɛnama mun n'a bɔra a ka wo kɔnɔ a bɛ ka yaala ka a balo ɲini a ye mankanba dɔ mɛn kungo kɔnɔ ale dun t'a dɔn nin ye mankan suguya mun ye a bɛ mun kɛ a bɛ boli k'a ka wo maɲini joona mankan in kana na ban ka bonya fo ka taa don a n'a ka wo cɛ a kana na problème sɔrɔ silamɛ fana bɛ ten tuma o tuma don o don su o su sɔgɔma o sɔgɔma n'i ye kibaruya kura mɛn min bɛ maa hami ka maa siran e dun t'a tiɲɛ n'a nkalon dɔn o y'a falsifié de wa diɲɛ maaw ka nangarabaya don wa Ala kɛlɛ yɛrɛ don wa est-ce que bana yɛrɛ lɔn en réalité walima fɛn labɛnnen don Ala de b'a hakika lɔn ni silamɛ y'a mɛn dɔrɔn boli k'i ka wo maɲini i ka wo ye jumɛn ye boli ka gɛrɛ Ala la subhanahu wa ta'ala tuma o tuma n'i ye kibaruya kura mɛn diɲɛ kɔnɔ i ma gɛrɛ Ala la ka d'a kan bɛɛ bɛ laban Ala de fɛ yen subhanahu wa ta'ala o tuma n'i bolila ka gɛrɛ Ala la n'a kɛla min ye o b'e sɔrɔ Ala fɛ yen c'est-à-dire o kɔrɔ ye di i jija i ka diinɛ na donc o don n'i ye kibaruya kura mɛn i croiser i ka diinɛ na i ka dɔ fara a kan k'i ka diinɛ n'a sɔrɔ a tun bɛ i yɛlɛ ɲin na i k'a bila i tagaju ɲin na k'i ɲin sigi a kan kana bila fiyewu maa lafiyala maa min ɲɛnɛmaya fitinɛ ma se k'a ka diinɛ bɔ a bolo alhamdulilahi rabbil alamin maa kunnajala maa min ɲɛnɛmaya fitinɛ ma se k'a ni Ala cɛ tiɲɛ maa kisila maa min diɲɛ mana ɲagami cogo cogo kow mana caya cogo cogo namaraw mana bonya cogo cogo ani Ala cɛ o ka ɲi o tigi kisi la ya rabbi Ala k'an kisi o la
an ka sigi tɛmɛlen an tun ye thème dɔ ta n'o ye k'a fɔ ko ɲininkali saba bɛ yen diɲɛmaaw bɛ ka ɲininkali nin saba jaabi ɲini ala y'a di silamɛw ma n'o ye ne bɔra min ne nana mun ɲini yan n bɛ taga min an tun y'a essayer ka jaabi ninnu fɔ a bɛɛ bɛ alikuranɛ kɔnɔ ala ka ni sababa bɛ jaabi fɔlɔ ala ko kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan aw bɛ sɔn ka kafiriya ala ma cogo di aw bɛ sɔn ka fitiriwaleya ala ma cogo di aw bɛ sɔn ka sigako don ala ko la cogo di aw bɛ sɔn ani maa ka ɲɔgɔn sama ala ko kuma na siga bolo ma walima ala bɛ yen ala tɛ yen walima ala ko ye tiɲɛ ala ko tɛ tiɲɛ aw bɛ sɔn ma cogo di wa kuntum amwatan k'a sɔrɔ aw si kun tɛ yen au début a si kun tɛ yen maa si tun tɛ yen aw si kuma dan aw si kun tɛ yen fa ahyakum ala de ye aw dan à travers de notre grand-père Adam alayhi salam ala ye Adama dan ka an ba Hawa dan o tuma olu adamaden tɔ bɛɛ carila ka bɔ i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min ya ayuha nnasu taqu rabbakum adamadenw a ye siran ala ɲɛ a ka kɔlɔsi ala la a ka ala ka bonya segin a ma a ka ala yɛrɛ koni a ka dusukun fa ala la a ka ala place bila a ka ala gasi sigi a ka nimaniya ala ma a ka da ala la allazi khalaqakum min nafsin wahida masa min ye aw dan ka bɔ ni kelen pe la e ka adamadenya n'a caya la l'humanité a été estimée aujourd'hui à combien de personnes voisins à peu près 7 milliards hein o tɛ 8 milliards natɔ ye yali ko hali n'o kɛra wari ye n'o kɛra wari ye o tigi ye waritigi ye koyi ala k'an sutura voilà ko adamaden an n'an sigiɲɔgɔnw chinois ni maliyɛnw ni farafinw ni hinduw ni fɛnw dugukolo kan bi ko an bɛ ka taa mɔgɔ miliyari 8 la an ye miliyari 7 dépassé fo ka dɔ fara mais ala ko a lajɛ ale ka se a n'a ka puissance a n'a ka dɔnni ko ale y'an bɛɛ dan ka bɔ ni kelen pe la n'o ye an fa Adama ye Allahu akbar maa miliyari 7 ni kɔ a ye siran ala ɲɛ aw tigi ɲɛ min y'aw dan ka bɔ ni kelen pe la o ni kelen ye jɔn ye Adama alayhi salam o de la alakira ka sanayɛlɛ la sallallahu alaihi wasallam alakira y'a sɔrɔ min jɔn b'a fɔ an ye an ye wajulu caman lamɛn sa wala alhamdulilayi ala hinɛli la i ni karamɔgɔ collaboré la i ye wajulu caman mɛn i ye kutuba caman mɛn i ye ɲɛfɛaran caman bénéficié i ye jamaseli caman kɛ i ye sunkalo nafila caman kɛ ce n'est pas pour rien tout ça donc o fana i bɛ participer kɛ n'i ɲininkala a yira alhamdulilayi ne fana ala ye hɛrɛ kɛ n ye caman lamɛn ala ka hɛrɛ ka ɲi donc balimakɛ y'a fɔ cogo min na c'est vrai ala kɛra ka sanayɛlɛ la sallallahu alaihi wasallam a y'an fa Adama sɔrɔ san kaba fɔlɔ la san wolo fɔlɔ la ko k'ale y'a ye cɛkɔrɔba selen a dasi ka ca a cɛ ka ɲi nɔrɔ bɛ ka tigɛ a la a sigilen bɛ ko dɔ jɔlen a danko ka ɲi kojugu mais ale y'a ye a bɛ ka démonstration dɔ kɛ n'a y'a kini kɛrɛ filɛ a bɛ yɛlɛ a ɲinkisɛ bɛ bɔ i b'a fɔ warikɛ a bɛ yɛlɛ n'a y'a numan kɛrɛ filɛ a bɛ kasi ale ko Jibrila ma a taama ɲɔgɔn Jibrila de tun ye alakira ka compagnon ye sankolo taga la ne ma ni kisi b'u fila ye ale ko Jibrila ma ko Jibrila ko nin ye cɛkɔrɔba sanuma ye dɛ nin cɛkɔrɔba in cɛ ka ɲi k'a ala ka ne Muhamadu dan ma ni ɲɔgɔn ye sallallahu alaihi wasallam ma ɲɔgɔnna cɛkɔrɔba sanuma ye ma ɲɔgɔnna cɛkɔrɔba nɔrɔma ye a ko e k'a lajɛ a ko mais a bɛ ka mun de kɛ taa Jibrila i ɲɛ t'a la n'a y'a kini kɛrɛ fila a bɛ yɛlɛ n'a y'a numan kɛrɛ fila a bɛ kasi Jibrila ko tout d'abord gɛrɛ i ka cɛkɔrɔba in fo nin y'i fa de ye nin de ye Adama ye alayhi salam aw bɛɛ bɔra nin de la kullukum min Adam farafin farajɛ siroman jɛman cɛ ɲuman cɛjugu musotigi cɛgana a bɛɛ bɔra nin de la gɛrɛ i ka taa fo fɔlɔ alakira bolila ka siɲɛ ma sallallahu alaihi wasallam alakira ye ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ seere a ko den barikama soyez les bienvenus i nana yɔrɔ barikama na ala ka na ni ɲuman ye yan ni duniya tɛ kelen ye yan ni dugukolo tɛ kelen ye yan ye tiɲɛ yɔrɔ de ye tiɲɛ de bɛ se yan wala i farata hali dangali la dɛ an balakaw bɛ min ala ka n'u kanda kelen fila fo n'a sɔrɔ ne ma nin kɛ tan n tɛ ala k'a kɛ tan dɛ n'i ma to
danga te mara ide ni danga tara abita porti koko o ba reçoit na sela otma meleka mana kumbe wa analyser danga mai da ala kan kishi danga alma lamete ke danga alkelay no ya analyser maintenant o ba fo ko danga en bolami aka destination yoro dum karsa de yake dugolo kan en destination jume ay karsa de danga Allahu akbar maintenant o ba awfla ka croyance pesée. Attention, dans la main, analyse balé be dans la coffre. A folie ka no a fo bagama, mais problème balé ba coffre. O be aka croyance pesée. Mi yake, anaye mi danga jonga suru alala. Ha. E kinya lo kon be bala. Ijila jasade. Nasro e kasro alala naye. Avec ngo soro, la kan kishaba. Mais nasra kasro alala ni e. Mami fa yere fa yay parce que nasra ga sura ala min danga autant mérité ou ka di ala absra ala ni a duzukun kan ni abe ala bato ka temika abe nyuma ke ka temika abe lahara nyesi ka temika aka sel ka chanita c'est-à-dire kasru ala lan ya danga no analyse bana doron wa fo non ko mi danga like ay mi danga kafsa na wa fa aya sega mai ate maraya danga te mara santé wala danga mai donc nami an fa adama ko ala kira masada bismillah inana yoro barka mana inana yoro sanmana kada ka hero toro be maraya baraji sinjiatu here tubi astaghfirullah fo subhanallah fo umra hiji sinjia nyumaya here le be yele santé toro te yele wala ala ko aka kuma do la ay kuma adressé la kalimani adama ay kuma adressé dans fin tola kuka ale alani adama de ni jina la me kalibnal u chenye fo ulu saba chela ko dans fin to ka la me dans fin be klojo jega yo klojo animaux yo klojo oiseau yo klojo dans fin be klojo diplomade ala ko ka la me ana wal ins wal jinn fi amrin asim Jalla Jalalu, ne Allah, ne ninga majesté, ninga puissance, ani adamade, ani jine, ko anga la haliya kabakoy, an saba ko kabakoy an tay. Akhuluk wa yu'badu siwai. Kone de udan, ina fone auto udan to mina. Asamaw na o kono na waraw ni l'obscurité ni lumière ni samia ni clément ni fonene ni clé, Allahu Akbar. Ne fin bedantum na sans exception, on est des adamade ni jine fanada. Wa yushkaru siwaya comme ko obe femere wa yubadu siwaya obe femere bato mintene alay. Akwa yen kawa ko ide. Adamade ni jine be ni saratan. Ne de udan mais obe femere bato mintene alay. Wa arzuku wa yushkar siwaya. Ne de bu geresige ina fo ne be jere geresige ji kono to muna. Ina fo me kono geresige chien fait to muna. Aka yala kono to muna. Ina fo mbe femi mbe fofo dishiga. Mba geresige aka wo kono to muna. Sa chien to mba balu to muna. Nyebe miye nyete miya be geresige bene alabolo wa hadamade ni jina fana geresige be mbulo wa mbu fana tadu ma. Ala geresige ni mandama. Mais par conséquent wa yushkaru siwaya obe femere barka la mintene alay. Ne lebe dindi wawa koni karsa kunte koni ga dingo kungelala uta foko ala Allahu akbar ne lebe bara noya wawo hey ni be fe bara nyena mansoro ta karsa fe ne klala ne santange chômage la ale le ne dem kale ala de badama din son comme quoi be femere barka la mintale khairi ilayhim nazil kale ala ka here de be jigi hadama de ni jine kan fuma be sanji chien sumani sans chien geresige nema here basigi shuko wala so ka lafiya shuko no clé lumière wala so ka geresige yini kale mana fen nyeshi du golo kan ko here do khairi ilayhim nazil kale ga here de be jiganga wa sharruhum ilayya sa'id comme par conséquence anga toro le be yele gatale ala no terrorisme assassinat Allahu akbar jeneya galontige chueli dragali hey kuchu doro kirimu doro ko na le ko kabe fenji duguma abake hinay ni fengo kabe wo duguma ka yala le fey avec toroy
yataqarrabu ilayhim bin ni'am wa yatabaqaduna ilayha bil ma'asi kale ba la yini ka yɛrɛ manja anw ye Allahu akbar ale b'an ka vœux réaliser ale b'an ka projet réaliser ale b'an ka dugawu jaabi a b'an ka banaw kɛnɛya a b'an ka furu sabati a bɛ hɛrɛ kan ye walasa an k'a lɔn ko ala in ka ɲi wa sharruhum ilayha sa'id wa yatabaqaduna ilayha bil ma'asi mais ko an m'an yɛrɛ mangoya k'an yɛrɛ mangoya ale ye ni juguya baaraw ye fɛn min bɛ ɲuman kɛ e bɛ juguman k'o ye a bɛ kɛ cogo di inna lillahi wa inna ilayhi raji'un an ye ala de ta an bɛ segin ala ma ala k'an bɔ an yɛrɛ kala o tuma ala b'an fɛ kojugu ala tɛ foyi la ni adamaden ni hɛrɛ tɛ o la an bɔra yɔrɔ min ala y'o fɔ an ye ko an kana sɔn ka kafiri ale ma an kana sɔn diɲɛ ka don an kɔnɔ k'an ɲina an bɔyɔrɔ kɔ an b'an yɛrɛ dan wa fɛn min y'an dan o y'ale de ye wa kuntum amwatan aw tun tɛ yen fɔlɔ fa ahyakum ala de y'aw dan ala de y'aw ɲɛnɛmaya ala de y'an fa adamada ka aw tɔw bɔ an fa adamada o ye n bɔla min jaabi ye an y'o fɔ ɲɔgɔn ye summa yumitukum summa yuhyikum an nana mun ɲini yan a sera yɔrɔ ma ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun a ko dankun kelen min bɛ jinɛ ni hadamaden na dugukolo in kan an ka existence kun min b'a la ale ala bolo an fana ka fara mondi tɔw kan an ka fara baganw kan an ka fara faliw kan ani sagaw ka jɛ ka sigi planète in kan ani kɔnɔw ani fiɲɛ ani su ani dibi an ka ɲɛnɛmaya an ka fara danfɛnw kan k'a kun ye kun kelen pe illa liya'budun fo an ka ale ala bato k'a kɛ kelen ye a b'a la o tuma cɛw bɛ ɲɔgɔn dan yan cɛ o cɛ y'i dan ala ko la a y'i dan a dankun na cɛ o cɛ y'i dan misiri taga la a y'i dan dankun na cɛ o cɛ y'i dan zikuru la a y'i dan aw dankun na ala y'aw dan kun min kama a y'i dan o la cɛ o cɛ y'o dan subahanallahi fɔ la a y'i dan astagfirullah fɔ la a y'i dan sarakati bɔ la a y'i dan nafila sun na a y'i dan sufɛ seli la a y'i dan ala ko la fo k'i sa i tɛ kun a la a ka fisa i ye ka d'a kan a danna o de kama ɲɛnɛmaya sababuya tɔ ninnu entreprise bureau sugu taga butigi taga métallique menuiserie olu ye fɛnw ye minnu bɛ kɛ sababu ye i ka ala ko sabati i bolo i kana kɛ maa ye min gulolen don hadamadenw na ka d'a kan taasira si tɛ jɛn n'o ye k'a fɔ ko e ka kɛ doni ye hadamadenw kan la ala k'an lafiya ala ye minnu lajarabi n'a ye n'a condition dafala olu la ala k'an sutura mais ni ala kɔni ma e kɛ maa ye k'i dɛsɛlen don e tɛ se ka foyi ko e ma kɛ maa ye k'i tɛ se ka foyi si yɛrɛ ma fo ala ye dafa i bɛ se ka moyen kɛ ka hɛrɛ dɔ si yɛrɛ ma ka jɔ n'i yɛrɛ ye ka jɔ n'i ka denbaya ye haramu don i ka gulo hadamadenw et puis an ka sabari dɛ monsieur Sura Allahu akbar wallahi ni ala ye fɛn fɛn fɔ kuranɛ kɔnɔ walima ala kira y'a fɔ hadisa la karamɔgɔ y'a wajuli kɛ ni yanni ka sa i b'a prévu dɔ ye deliba ka to hadamadenw deli k'a sɔrɔ se b'i ye an bɛ tilen k'a kabako mɛn i b'a fɔ ko théâtre an ka exemple jɔli fɔ jara an ka exemple saba fɔ sa an ka kɛ fɛn merci n baraka an ka exemple saba fɔ waati cogo fɛ ala k'an dusukun nɔrɔ a fɔla ko ni delili man kan non bon ala le dafalen don dɔ la voilà hali waritigi kɛ munna a fɔla ko ka jaga di a fɔla ko ka jaga di mɔgɔ sɛki min ma jara monsieur Sora n ko waritigi min bɛ voyage la o b'a la le multimillionnaire mais du fait k'a bɛɛ tɔgɔma na n'a bɛnna jaga ma aw ka yɔrɔ la yen a dun ta ka so k'a sɔrɔ il est millionnaire chez lui mais tɔgɔma senfɛ n'a mago bɛ dɛmɛ na a bɛ d'a ma olu cas bɛ faamu c'est des cas exceptionnels mais e yɛrɛ de ɲɛnɛmaya e ka ɲɛnɛmaya ye ni dugu gɛlɛya tɔw bɛ taa atelier ni métier ni sugu la cogo min na e fana b'i ka minɛn ta ka taa adamadenw deli ten hasbunallahu wa ni'mal wakil n'i b'a mérité ala ka lɔnni kɔnɔ n'a sɔrɔ i dantogo la ala yɛrɛ ka lɔnni kɔnɔ i tɛ se ka foyi ɲɛsin i yɛrɛ ma i bɛ toléré mais n'a sɔrɔ e balen don baara ma baara ka ca dɛ ala k'an sutura mais n'an ko an bɛ exemple saba jumɛn di an bɛ fila di dugu kɔnɔ yan a kelen ni an dafɛ jamana dɔ la an n'a bɛ frontière la ça suffit monsieur Sora hali n'an m'a tɔgɔ fɔ mais fila an b'o di Bamakɔ yan quartier dɔ la misiri jiginna
ala ka barika don an n'an ka misiriw la misiri jigilen gardien nana a bɛ nana misiri datugu e ɲɛ tɛ ko la da ale kɔnɔ ko bɛɛ taara ja gardien bɛ ka baara kɛ ale bɛ ka misiri datugu da delikɛla ko a mɛn jan a n'a ka bereminɛna a ko bereminɛna ma walayi ko nin fɛn di mɔni na k'ale bɛ isiw ta a ka luwansew kan sora ye kuma faamu delikɛla ɲɛfiyɔntɔ tellement a ye wari sɔrɔ fo ka villa jɔ k'a bila location na ko fɛn di mɔni na ale bɛ isiw ta a ka a ka loyer kama parce qu'il n'arrive plus à payer voilà ko a bɛ isiw ta ko o tɛ ka wari nin sara ka ɲɛ e ye wari sɔrɔ fo ka so jɔ hali se bɛ deli la gardien ala ye gardien kɛ seere ale min bɛ yɔrɔ datugu la ale bɔra nin kalama ale de y'a lakale o tɛ kelen ye aéroport sira la o ye dɔ yira an na ko étage b'a bolo étage tout fait maa bɛ deli la k'a y'a sɔrɔ deli de la donc o ye an yɛrɛ ka dugu exemple fila ye ala k'an sutura ala k'an balo an halala la exemple sabanan n terikɛ dɔ bɛ yen mali suraka lo Tombouctou arabu lo en 2016 an ye heji kɛ ɲɔgɔn fɛ ne bɛ to ka sigi a ka yɔrɔ la maintenant a ka mɔgɔ dɔ nana ka bɔ jamana in na an nana to baro la an nana don fɛn ninnu na parce que a fana ye dɔ kalan donc an bɛ baro la an nana se deli ni fɛn ma a ko ko saz ko chez nous ko dɔ ye accident kɛ a siratigɛtɔ a ka delikɛ saki b'a kɔ la a bɛ ka sira tigɛ donc ala y'a kɛ a ye accident kɛ malheureusement il a eu un accident mortel ala k'an laban ɲɛ bɛɛ n'i tacogo don ala k'an tacogo ɲɛ sacogo man jugu i bɛ sa toujours k'i n'ala cɛ to cogo min na o de ka jugu ala k'an ala cɛ ɲɛ subhanallah donc policiers nana constat la mobili mun y'a gosi ka bɛn o y'o tigi lajɔ c'est tout à fait normal o kɔni tɛ taa sa maintenant mun de kɛra u mago nana jɔ mobilitigi ka permis n'a ka mobili papier la ja a ye min faga o yɛrɛ de ta ye mobili delikɛla min sira tigɛtɔ ni mobili y'a gosi ka bin ale yɛrɛ de ka mobili bɛ transport la donc a ka chauffeur de filɛ k'a faga n'a yɛrɛ ka mobili ale bɛ ka delili de kɛ a sira tigɛtɔ de a ka mobili y'a faga donc adamaden ni n'a fɔra i ka sabali walima nin man di ala ye a kɛ ala kama i ka nimaniya i n'ala cɛ nimaniya o kosɔn i k'a to i kana tɔ ɲɛɲini n'o tɛ ko b'a kɔnɔ ala ka nimaniya d'an ma donc nin exemple ninnu nin wasala lahara ye o i ka sɔrɔ kɛ fɛn na fo ka taa mobili san k'o bila sotaramaniya la taxiya la fo ka taa e siratigɛtɔ faga e bɛ taa mun fɔ ala ye lahara e fana ka fɛn ɲini ka delili kɛ fo ka étage jɔ mɔgɔ b'i ka waritigiya kɛ i tɛ min ɲɔgɔn jɔ mɔgɔ b'i ka carrière kɛ service la i tɛ min ɲɔgɔn jɔ e y'o jɔ fɛn min na fɛn min dun don a man ɲi n'i t'a mérite a man ɲi halisa e b'o la e bɛ taa mun fɔ ala ye e fana ka villa jɔ fo ka locataire bila a kɔnɔ ka na fɔ i ka bereminɛna ye ko kalo sa in na k'e bɛna isiw ta i ka mɔgɔ kama n'i y'a mɛn e bɛ taa isi ta o kama o y'a sɔrɔ fo ka kɛ villa ye o la adamaden i bɛ sabali donc ninnu ye fɛn ala bɛ a gindo yira walasa maa tɔw k'aw yɛrɛ kɔlɔsi yarabi ala k'an sutura o la anw danna min kama o de ye ka ala ya sabati an kana fila fara ala kan wa n'i ye silamɛya a ma ban dɛ i b'i ka silamɛya lajɛ est-ce que en réalité kabi e ye ala dɔn e bɛ ka ala in kelen de bato wa walima e bɛ k'a ɲagami ɲɔgɔn na y a ça aussi foyi tɛ silamɛya bɔ mais plutôt foyi tɛ silamɛ ɲumanya bɔ silamɛ ɲuman ye jumɛn ye min yɛrɛ en réalité a ka silamɛya ye ala kama baara de ye a bɛ ala kelen kaba ko k'a ye silamɛ ye ko ala bɛ yen ko a bɛna ala bɛ ɲɔgɔnya a ma foyi fara ala kan ala k'an fara olu kan n'o tɛ lahara tɛntɛnni bɛ yen dɛ tiriyɛli bɛ yen lahara tiriyɛli bɛ yen lahara ka ɲuman ni juguman bɔ ɲɔgɔn na
la ibi ka diinɛ khalase ina ala cɛ ala y'o de fɔ wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu din hunafa foyi ma fɔ danfɛnw ye foyi ma fu ye cidenw sababu la ala ye ciden minnu ci u ma k'a ta kabi diɲɛ dana fɔ ala kɛra sallallahu alaihi wasallam cidenw ye mot kelen de répété a ye ala bato a dusukun diyalen ala ye a kana fila fara ala kan hunafa a yɛrɛ ma diyalen ka bɔ filankafoya sira bɛɛ ni filankafola y'i la i ka ala ko la dɔrɔn ala ko ala b'a annulé wa a ye kangari lase a ka danfɛn min ka da ye ni danfɛn bɛɛ ye bakara o ye jɔn ye ala kira sallallahu alaihi wasallam ko n'i bɛ fɛ ɲɛnɛmaw ka siran i bɛ mun kɛ i bɛ su bugɔ e nomena ka kɛ roi ye e kɛra masakɛ ye tellement e ka sermon na e bɛ fɛ k'a yira ko i ka farin min delila ka ko dɔ k'e la yɛrɛ k'a sɔrɔ e ma kɛ masakɛ ye e taara o su mɔgɔ bɛ k'o gasi kosɛbɛ ɲɛnɛmaw bɛ mun fɔ u b'a fɔ cɛ n'an m'an kɔlɔsi nin na nin tɛ hinɛ dɛ voilà n'i bɛ fɛ ɲɛnɛmaw ka siran ɲɛ i bɛ su bɔ su sala kɔni bɛɛ ka kan ka hinɛ o la mais n'i y'a ye e ma yafa o ma kuma tɛ ɲɛnɛma ma donc ala kira sallallahu alaihi wasallam o de ka di ala ye nin bɛɛ ye mais ala ye kangari ɲɛsin plutôt ala kira fɔlɔ de ma tellement filankafoya ka go ala ye walakad uhiya ilayka wa ila allazina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin Muhammad kana ye k'i ka diɲɛ dɛ sallallahu alaihi wasallam kana ye k'i ka fisa i kanu bɛ ɲini ala yɔrɔ ka tɛmɛ n ka danfɛn bɛɛ kan mais n'i ye fila fara ne ala kan don o don ka dusukunnasiri ta ka sin fɛn wɛrɛ ma walima ka fɛn wɛrɛ bato ka fara ne kan walima k'i jigi da fɛn dɔ kan ko bɛ fɛn ɲɛ e ye min tɛ ne ala ye la yahbatanna amalukum m'i ka baara bɛɛ annulé olu wala takunanna min al-khasirin et tu seras parmi les perdants i bɛ perdu pep diɲɛ ni lahara n'o kɛra danfɛn min ka d'a ye nin bɛɛ ye kuma bɛ ne ni e ma wala adamaden boli n'i ka diinɛ ye boli n'i ka diinɛ ye maaw b'i lɔn ni ala ko min i apparence maaw b'o min lɔn n'o ye adamadenw ka attestation ye min ye ala ka spécialité ye n'o ye i gundo ye i jija o fana ka kɛ ɲuman ye yarabi an gundo a n'an kɛnɛma la ala k'a bɛɛ kɛ ɲuman ye ala kira ye dugawu dɔ di Umaru ma dugawu nin ka ɲi kosɛbɛ vraiment n'an sera ka dugawu nin ta an ka kalandenw n'an ka alimamuw n'an ka karamɔgɔw bolo a ka ɲi c'est très intéressant n'i b'a dugawu kɛ ala bɛ ko danuma k'i ye dugawu ye jumɛn ye allahumma ij'al sarirati khayran min alaniyati waj'al alaniyati salihatan ala kira de y'a di Umaru ma sallallahu alaihi wasallam اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير الضال ولا مضل دعاء بنا mais dugawu kañ bibliothèque de Sicap fa interprétation ala k'an sutura allahumma ntigi ala ij'al sarirati ala ne gundo min n'o ye e ɲiyɔrɔ ye ni maa si t'o dɔn n muso tɛ n gundo lɔn n den tɛ n gundo lɔn n fa tɛ n dɔn n ba tɛ n dɔn ne gundo n'o ye e ala ka spécialité ye ala a kɛ o kaɲi ka tɛmɛ ne kɛnɛmala kan c'est-à-dire maaw tɛ min dɔn na n'o e ala kelen de b'o dɔn n ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ o hɛrɛ bonya ka tɛmɛ maaw bɛ min dɔn nin ye dugawu ye dɛ o ye garantilen o parce que an bɛ kɛnɛmala min dɔn n'a fɔra ko e ni ala cɛ maaw tɛ min dɔn ni su kola ni voyage la ni ye avion ta ni i tɛ lɔnbaga yɔrɔ la i kelen ala kelen mais o fana ka ɲi ka tɛmɛ mɔgɔ bɛ min dɔn mais c'est fini e kɔni e tilala allahumma ja'al sarirati ala ne gundo kɛ khayran min alaniyati ne gundo hɛrɛ bonya ka tɛmɛ n kɛnɛmala kan wa ja'al alaniyati salihatan ala kɛnɛmala ye fana dilan ka diya kana to k'o fana négliger parce que dɔw perdila nin yɔrɔ la ko seli ma fɔ jogo de fɔra n'i ma seli su t'i ko janɛmɛ kɔnɔ n'i ma seli su t'i ko janɛmɛ kɔnɔ fa waylun lil musallin bɔnɛ châtiment douloureux jangata dɔnnibaga dɔw ko dingɛ lo a bɛ jahanɛmɛ camancɛ la jahanɛmɛden bɛɛ bɛ ala deli ka bɔ a tɔɔrɔ ma ni fɛn filila a kɔnɔ a bɛ san 70 kɛ ala ka s'a ju la k'o bɛ selikɛla dɔw ye allazina hum an salatihim sahun minnu kɛlen don k'u yɛrɛ laɲina seli kɔ ka seli lagosi n'i y'o kɛta ye ka fajiri seli fo 8 heures fo tile rayon ka don fenêtre fɛ ka u dasi o bɛ sɔrɔ ka wuli ko dugu jɛra o bɛ seli fana seli fo lazara kaɲa fɔlɔ ka wele
Oui, Lazare c'est le maouta to fitri là, mais au coco lui islamé, il s'est dit musulman. Ko au tétria ko la fo kata ala sura ila hara obeta jahannama kono. Oh non e munu yere be seli, me seli ngeto mai. Kuma te mi te seli. E kon talaw. Wala ko rashide ina ala che o ke nyumay mawte min do, mawbe min fana do ke nyumay. Na ya do kan ki te seli bayo. Ala kan kishama na ya do ki te seli ni sala, am seli ka. Après vous marquez un voisin jamana dola am se ko kon to fo ko diva ha alman banani a be jumal man bayre koni kata ñogon soro shukuna shuba ka kayru be fa ka circulation tige maintenant on a je est-ce que bebe na sela ga alman bebe ga alman ya donc nani nu jena ka bunya di kelema ko ka mo sel ale ñingal ke aywa on nana aucune relation ni ne almamien ni almamien ko jana jabe mais ame fika sona ke est-ce que ap meselia sineta do boya de la makonga selaka a ambalma makar ko damne na yoro la de o cibla kata muso yinga muso yake kashi e chebe seli ani kashi olu be nyawen sala na dumuni ga ni fate juru sala kashi nana labanga ke jimae kwa ka jabi di ko mo be ka akoro be na sila chega ala ya duzu ko noro ako vraiment na le che sutura jena la hara ale tsiga sutura ka kunte seli ja shu teke shu ja shu bateke shu jasile fo alako Allahu akbar chine na forum na alman principal mi humbla la ko ka seli o do la ka katikati ko ka kilonte ka autoroute mne almam flana ya ka mobile démarrer ka autoroute mne almam sabana almamu be yere gala mo yere gala ka shubla lentu ni bela sel islamia ala ka man ya dam ni ma seli islamia nyene mo bola kalama ma shite selika e juru ha juru doro ala kra bana ka seli juru nantiga ko ay sela bal mange ga ne konte amma ka kinte selde amma fa kinte sunde amma fati jaga bole asala ka juru to ala gara ko ay sila bal mangi ga ne konte kuma te mo mte seli la ka ni man yadam wala to won abi talike mawbe min doyla no yu mawka sheri no yu misri tagani ala koy ani ala be min doyla ni mawta do ko ala ko fla be ke nyumay allahumma ja'al sarirati ala ne gundo ke khayran min alaniyati a hera bu yaka teme ne kene malaka wajal alaniyati salihatan me ka kene malaya fana nye parce que ole adama do nga attestation ni fatula pour que mo ka tanga janaja la pour que mo ka hinemne pour que mo ka participer faut ka do ko me selifana donc kana tonga selifana négliger kana tonga ala ko négliger mi adama do nga yeta e kene malala o keto ko nyuma no yanye mi enene e ala che o fana ke nyuma Allahumma inni as'aluka mi dali femba sabala adama de bebe bol mi no fem bi di ka be here manja o femba sabatu min salihi ma tuti nasa ibe fem di adama duma ni mo beba fe sala min al mali ka bona fulula jonte na fulula ala ka nyuma dambe ala na fulo ni ba ja ke nyuma jahannama te min ko fe Allahu akbar ake nyuma ni mo tarandema min lafiya min ko fe wal ahli ani furunyogo furumuso nyuma ala furunyogo nyuma dia ni mi be nyogo nyanage diena na ben lon aben ton damela aben sutra ni tie yele mana chugo mina aben mineti wal waladi ani wulude nyuma umse sura ni fe saba ko be muntola dia damuna na fulo nyuma furumuso nyuma wulude nyuma muntola ala krabe ko don ko jugo donc duwon sallallahu alaihi wasallam duwon flekan be enveloppé bara nyuma ina la che ini mawche ala ko ke nyumay fin ba saba mi be ke sobe ka mawfli do dembu se jahannama ma ala kan gisho do muso bu se jahannama ma ala kan gishi do kan naflo bu se jahannama ma ala kan gishi donc ko ala ni fin saba ala ka be ke nyumay ka be nyeshima na ina flo di ma ala ka ke nyumay na ye furu muso di ma ka ke muso nyumay na ye wolo de di ma ka ke de nyumay donc won kan amanja ha amanja مع نفنغبو اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير الضال ولا مطيع أنا كان نسبة بابي دولا
an dankun ye ala bato le ye o tuma ni maa min ye ala ko minɛ siran o tigi ɲɛ dɛ kana siran faama ye kana siran nafolotigi ɲɛ mɛ siran ala mɔgɔ ɲɛ parce que ale ba yɛrɛ kalama wa ala kɛra o le qualifié sallallahu alayhi wa sallam al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut les meilleurs parmi vous les plus intelligents parmi vous maa min ka kɛw n'a bɛ ko dɔn n'a b'a yɛrɛ kalama hali n'a ma kalan hali ni nafolo t'a bolo hali ni maaw t'a dɔn man dana nafsahu maa min y'a yɛrɛ kun fɛsɛfɛsɛ k'a dɔn karisa sala karisa fana sala n kɔni tun ka kɔrɔ karisa ye mɛ karisa tun ka kɔrɔ n ye nafolo tun bɛ n kun karisa ye mɛ karisa tun bɛ se ka n ta baara la karisa tun ye général ye ne tun ye capitaine ye mɛ ninnu bɛɛ sala walayi ne fana bɛ sa c'est à dire a y'a yɛrɛ persévérer wa amila lima ba'da al-maut a sina ka ɲɛsin saya kɔfɛ baara ma a y'i ɲɛsin saya kɔfɛ baara ma o ye jumɛn ye baara ɲuman fɛn bɛ mɔgɔ nafa saya kɔfɛ o de ye baara ɲuman ye ala ka baara ɲuman nɔgɔya ye wal ajizu o tuma ko maa dɛsɛlen maa min ni a tɛ foyi dɔn hali n'a sɔrɔ ale de ye diɲɛ diplôme bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mɛ a tɛ foyi dɔn kana tugu a kɔ dɛ a tɛ ko kalama naloma ka fisa ye o ye jɔn ye man atbaha nafsahu hawa maa min y'a nin ta ka k'a ka maître ye a tɛ ala ko dɔn a tɛ ala kiti dɔn a tɛ haramu ɲɛɲini a tɛ halala ɲɛɲini nin ka di ala ye o tɛ yen dɛ ale kɔni b'a nin de ko ni min ka d'a nin ye dɔrɔn o de ye halala ye ni min ka guwa ye hali n'o ka di ala ye a t'o kɛ ale nin de y'a ka guide ye ala kɛra ko k'o tigi k'i k'o to yen k'o tɛ foyi dɔn ale ka référence ye min ka d'a nin ye o man di ala ye o ka di ala ye a ka sira t'o la min ka d'a nin ye a b'o de kɛ k'o tigi bɛ taamana jahanɛmɛ dagolo la n'a sara longo la a bɛ jigin a kɔ ka nin nin dungo ta mɛ kuma bɛɛ ala ka kiti le ɲini sahabaw y'u ka ɲɛnamaya manifester tan e yɛrɛ ko sahabaw bɛɛ tun ye karamɔgɔba de ye sahabaw ni anw ka fɛn bɛɛ ye kelen dɔw tun ye sɛnɛkɛlaw ye dɔw ye bolobaarakɛlaw ye dɔw ye golo dilannaw ye a bɛɛ tun bɛ sahabaw la dɔw ye bugangɛnnaw ye mɛ munna o y'an dan diinɛ na u tun tɛ foyi kɛ fo ka ala ka kiti lɔn mɛ o ye nafa sɔrɔ o la dɛ kɛlɛ dɔ senfɛ guerre silamɛya ni kafiriya kɛlɛ dɔ senfɛ bamuru ye dɔ sɔrɔ yan ka taa da radiyallahu anhu k'a ɲɛkisɛ suran ka bɔ heureusement pour lui ɲɛ fili ma tigɛ ɲɛ in tora ka kɛ ten ka to ka fifa ɲɛ kɔrɔ tellement o tɛ fɛ ka foyi kɛ n'o ma ala ka kiti lɔn u bɛ kɛlɛ cɛla u ni kafiriw ennemi bɛ ɲɔgɔn na tasuma lolo bɛ ka mɛnɛ poussière wulilen don dɔ ko ka ɲɛ tigɛ ko ɲɛ in kɔni tiɲɛna ka ban ko ka ɲɛ tigɛ quoi parce que ɲɛkisɛ sɔrɔna ka bɔ dɔ ko non ko ala ko tant que ala kɛra ban cɛla sallallahu alaihi wasallam k'an kana foyi kɛ maintenant ko an ka encadrer an ka kata da encadrer an ka guerrier dama wele olu ka protéger an ka taa don ala kɛra ka tanti kɔrɔ sallallahu alaihi wasallam n'ala kɛra ye min fɔ an b'a kɛ a kana maga ɲɛ in na an balimaw o ye mouchoir dɔ ɲini ka ɲɛkisɛ in minɛ ten allahu akbar cɛ ɲɛ dingɛ lankolon bɔlen bɛ ten i b'a fɔ ko robo k'a accompagner ka taa ala kɛra ka tantan kɔrɔ sallallahu ka taa salamu bila ko lakad usibata aynu katada prophète katada ɲɛ jogina a ko k'u k'a ladon u ye katada ladon ala kɛra y'a ye ɲɛkisɛ ma tigɛ dɔrɔn ala kɛra ko dieu merci ala kɛra y'a ala wele ka tutu k'a tigɛ la k'a bila katada ɲɛkisɛ duguma n'a y'a kɔrɔta ɲɛkisɛ bɛ kɔrɔta n'a y'a kɔrɔta ɲɛkisɛ kɔrɔta fo ka na ɲɛkisɛ segin k'a don a ɲɛden kɔnɔ a nɔ la katada ko k'ale ni ala cɛ ale y'a ka vie tɔ kɛ ale ka o vision ka di ka tɛmɛ fɛn ma deli ka ɲɛ min sɔrɔ n'o kun réagir la o yɛrɛ ma k'a sɔrɔ ma ala kɛra ɲininka ala ka nimaniya d'an ma ala ka an wasa ni ala kɛra ka tasira ye ala k'an wasa ni kuranna ye ala k'an kisi an ni dunge tɔɔrɔ ma fadal ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ni lajanikɛla bɛ lajani kɛ ko an bɛ a ladege a bɛ min fɔ an b'o fɔ a nɔfɛ nasila hayya ala ninnu ma hayya ala salati ninnu an b'o o jaabi ni la hawla wala quwwata illa billah n'a ye b'o la a bɛ min fɔ an b'o fɔ a nɔfɛ ça c'est très simple inchallah lajanikɛla dɔrɔn i bɛ tugu a kɔ a ye Allahu akbar min fɔ a y'o fɔ hakɛ min na i fana b'a fɔ i daji kɔrɔ o hakɛ la ashhadu an la ilaha illallah a ye hakɛ min fɔ i fana b'o fɔ i daji kɔrɔ i bɛ tugu ale kɔ dɔrɔn i bɛ segin a ka fɔta kan mais nasila hayya ala ninnu ma maintenant i b'o répondre la hawla wala quwwata illa billah i bɛ continuer ni lajani banna i bɛ allahumma salli ala kɛra kan siɲɛ kelen sallallahu alaihi wasallam i bɛ sɔrɔ k'a fɔ allahumma rabba hazihi da'wati tamma was salati al qa'ima
ati muhammadan alwasilata walfadila wab'asuhu maqaman mahmudan allazi wa'ata. Ala kira ko ni be to ka keta sallallahu alaihi wasallam ni saya yi soro lahara don ko ala bi do ale ka surunal jamana ala kan do ala kira ka surunal jamana ni do ala kira ka surunal jamana ma ga surunal bi soro na ga surunal yi soro ala bi yafi ma ya rabbi ala ka yafam wa me hakki tonna mais toujours a fola ka fo foto mina anga jija anga fo foto ala kira ka yamariya kan numbe comme numéro de téléphone ni bina mo wele ay numéro mun de may ba welo la mais ne ko télé ko numéro katcha aka numéro do yo fola ni numéro wore madala ni ba tigi soro do anga janto la fola ko ni kimir lemne ka subhana rabbiyal azim fo kanu fo yoro shini kimir minete na la sona baraki mu fola ba soro afola ni willa wilto kana foy de fo sami Allahu liman hamda ala kama foy ikijo un point entrer c'est-à-dire mu fola yorom na placer mais ne nana nyaga shitana ye nege sa ye non ere mena domaine na donc nanga fali ni ya fali ndoro barache ala kan info me ko mandam hein kana fali ne c'est comme les numéros de téléphone ne ya fali ndoro tati ki soro tentru la i tentru ala yake ka fo subhan rabbiyal ala kana foy yele may e jije ko foy do be wa bihamdihi faraga ngi jilaja kana na fewere mi won ma fotin trula kana kalangey kana fewere ke afole ka mi fofo salam la sala yisigila tahiyya kala ikalo masol kala ifse dugom ne ko kala salam lala salam ko fe fana dugo mu arrêter no fana fo rola kana salam ta fo kimri minena kana kimri minena fo salam na kana shifo shipla a defa place la salam lala astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalal ikram dugo munun fola ko fo salam na munu recommande la ala kama min fola tu no keti inshallah ibe ala soro ya rabbi ala ka to ala masoro ala kan labani mais ni take falsification ni yelemali non barati sahabo yeni fam ko ju donc wakati sila nte o exemple chamambe don ala grat me kata umra la sallallahu alaihi wasallam sahaba bado me jama ci la ko abdullah ibn umar ibn khattab di utarase on ala grat be ñogon fe sallallahu alaihi wasallam yiri pencher no ka sera traverser o te ka o be ke sera lawo ngo kono sera de nu fe yiri sum bulu bolati ka sera traverser donc ala grat na ka groupe farana ka do bina ka dévier ka ta sera ta ñefe santan ko fe ala grat fatule don maga bayin abdullah ibn umar awila kapta umra la anaka jama atara so yoro la akli jigila ka fo ala kra dola tula mais o ya soro yiri yere tigala yere mais ala kra la degeli fe ama so ngate mesra de nga farana ka do tula ka tasra ta nyefe donc ni ya dai ni exemple dai ala ka dine famia dama ala ka ndusko nore ala ka ngaba to mine ala ka sigida wara irana ala ka njurumu yafa ala ka jamana baski ala ka hamu be wuli ala ka ngadu go jari allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa min sultanik اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء شماتة الأعضاء اللهم إنا نعوذ من البرص والجنون والجزع ومن سيء الأسقام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين